Nah kan, ini ciri khasnya begitu guys ya. Jadi memang suka beratur, dan memang kebiasaan ini sudah dari awal sekolah tadika pun kita juga diajarkan seperti itu kan guys ya. Dan ini terbawa sampai ketika mereka dewasa ya. Di tempat saya juga ada tadika, kita juga diajarkan begitu. Ingat gak geng? Tapi entah kenapa semakin dewasa budaya itu tidak diterapkan guys. Ini yang buat pening. Itu guys, ya Allah. Tuh beratur ya kan. Bahkan kalau tak silap guys, Jepun pun kalah ya. Jepun pun kalah ya. Jepun pun kalah guys. Ya kan, kalau kita lihat petugas sebagai public transportasi maksudnya. transportasi sorry. Ayo what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video ini dan gambar dari channel thumbnail YouTube kali ini guys ya. So sejatinya memang setiap negara itu ada rules, ada aturan, dan mungkin ada adab tersendiri, terutama untuk hal kedisiplinan dalam menggunakan transportasi publik guys ya. Dan ada satu video guys, nah ini dia guys, dari Arus Story guys ya. Nampaknya para Mat Saleh, Mina Saleh, pelancong cukup terkejut dengan adanya budaya naik MRT Malaysia, dan akhirnya membuat para Mat Saleh ini cukup terdiam guys ya. Negara jiran terkejut. Wah, ini berarti jiran termasuk saya nih guys. Budaya MRT Malaysia lain macam. Malaysia buat hal lagi. Disiplin MRT kalahkan negara besar. Wih, biar betul guys. Serius, oke lah, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping ya, ada jam tangan, ada smartwatch, boleh kalian check out sekarang juga. Check out sekarang, besok insya Allah sudah sampai rumah. Kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari Arus Story guys. Kenapakah budaya menaiki MRT di Malaysia menjadi perbualan pelancong asing dan bahkan membuat negara jiran sendiri terdiam? Kenapa ada pelancong yang berkata, kami tak sangka rakyat Malaysia begitu berdisiplin saat naik MRT? Dan mengapa video-video rakyat Malaysia beratur dengan tersusun, masuk dan keluar tren tanpa tolak menolak, sering menjadi tular di media sosial? Apa sebenarnya yang Malaysia lakukan sehingga budaya naik MRT kita dipuji oleh pelancong luar? Hari ini Arus Story bongkarkan apa yang membuat negara jiran terpinga-pinga melihat disiplin rakyat Malaysia. Perkara pertama yang membuat negara jiran terdiam ialah budaya beratur dengan sangat teratur di stesen MRT Malaysia. Di banyak negara, orang cenderung berebut masuk tren, tolak, serbu dan berebut kerusi. Tetapi di Malaysia, orang luar terkejut melihat semua orang beratur di kiri dan kanan pintu, memberi laluan kepada penumpang keluar terlebih dahulu. Dia nampak kecil, tapi bagi pelancong luar, ini budaya yang sangat matang. Betul. Jadi guys, ya ini asumsi saya sendiri lah guys ya, menurut pandangan pribadi saya. Jadi mereka itu sudah dilatih beratur sejak sekolah tadika lagi guys. Bayangkan ya kan, kalau kita mungkin masih ingat ya, di tadika dulu kan kita sudah diajarkan beratur, masuk kelas, iya kan. Jadi tak susah pun beratur ya. Pergerakan lebih cepat, banding berebut, ya semua tersangkut-sangkut, makin lambat. Kalau beratur makin cepat, ya. Bener juga ya. Tidak melukai, tidak menyakiti hati sesama yang lain, guys. Betul tak? Itu dia. Oke, kita lihat. Take the MRT in Malaysia for the first time since we've lived here. I know. We normally get Grab. So apparently it's a 2-minute journey to see what it's all about. Oke, bukan? Wondering how far
down into the ground we're actually going. This is our third massive escalator. Can feel air conditioning inside now. Betul. Oh, it's hot today. I don't know what to do. So you get Bukit Bintang. Token available di machine. Okay. You just type Bukit Bintang KGL. Oke, sampai-sampai ini pelayanannya ya harus paham juga bahasa Inggris guys. Itu sangat penting itu kalau ada pelancong macam ini guys ya. So that's just cost us $4.80. You get the red one because it's your bag. Tuh kan. Isn't it better than Oke, itu UK? gate-nya Because tadi when I ya. was in London, Fokus guys. Kalau fokus, ini orang UK nih kalau dari lokatnya nih. Interchange station. Nah kan, penuh guys. Oke, tuh kan. Tuh beratur ya kan. Bahkan kalau tak silap guys, Jepun pun kalah ya. Jepun pun kalah. Jepun pun kalah ya. Jepun pun kalah guys. Ya kan kalau kita lihat di film-film anime atau film-film apalah guys ya. Jepun itu juga begitu guys ya, berebut keluar tidak beratur ya kan, karena memang sangat busy sekali guys di Tokyo guys ya. Nah, aduh. And that was our trip on the MRT. Would definitely do again. Hello, I want to go to Jalan Metro Pudu. From here, Museum Negara, then you stop here. Then you change to the yellow line going to Chan Shaolin. Aduh, aku nggak fokus ketika kakak ini cakap Inggris guys. Jadi nampak-nampaknya ketika kita menjadi seorang petugas, apalagi petugas sebagai public transportasi maksudnya. transportasi publik. Memang sepertinya diwajibkan guys ya, harus fasih berbahasa Inggris ya. Kalau ada pelancong naik MRT, mau bertanya ini naiknya arah mana, kemana, mau kemana, tak boleh Inggris ya, aduh susah juga guys. Oke. How to transfer? Oh, very good. Oh, Right, so this is what we've got. I think we have to touch it. itu apa guys itu guys? Sorry ya, saya orang kampung nih. Macam This station, I macam koin nih ditempelkan di gate tadi guys. love it. This is unreal. Look at that. I haven't seen anything like it like for a long time now. Wow, that's so cool. Tuh kan, That's some cool train, I would say. full Look at train. that. Very spacious. Wow. This is like another level, you know. Another level. Oke. We are at Tun Razak Exchange, and now we need to go Okay. to Chao Sunlin, I think. Hello, I want to go to Chan Shaolin. Chan Shaolin. Is it this? Already go. Okay, thank you. Wow, I'm really impressed with the safety in here. Look at that, all these doors. Wow, really impressive about the transport like trains in Kuala Lumpur. Look at that. Going to meet up with one of my Malaysian brothers today, and I finally Seperti got ada to koin ride the gitu, guys. train, y'all. The train here. Aduh, saya udah lupa lah guys. Itu sudah berapa tahun yang lalu guys ya. Saya kali pertama awal datang dekat Malaysia naik MRT itu udah berapa tahun yang lalu guys ya. Dan kalau tak silap dulu tak guna koin. Aku lupa lah guna kartu atau apalah guys ya. Sekarang nampaknya udah berubah nih. Tak pastilah. So organized. And excuse me, this is the Lupa ingat aku. MRT. Because they have like the MRT. You all have like 6 ways to get around train wise. But guys, it's so organized. It was not crowded at all. It felt so safe. There was no question on it where to get where you're going. There was people there to help. Information. This is a world class
railway system here. They have like a monorail, they have an MRT, they have oh my goodness. You know what? I'm gonna just leave all that specific stuff out the way. But let me tell you, if you need to get around and you don't have a car here, Malezya'daki metrolarda kadınlar için özel bölümler olduğunu Ini orang mana lagi nih? Hadi gelin size göstereyim. Tolong fokus ya. Metro istasyonlarında ve metroların içinde bu şekilde pembe ayrılmış bölümler. Seperti orang Turki. Sadece ve sadece kadınlar Tak pastilah. İçinde de bu noktaları sadece kadınlar oturuyor. Gördüğünüz gibi bu pembe kan? bölümlerde sadece kadınlar oturuyor. Fakat tabii ki istemeyenler bu şekilde gördüğünüz gibi karışık bir şekilde de oturabiliyor. Evet, Malezya şeriat ile yönetilen bir ülke fakat bu durumun tamamen kadınların rahat Aduh, ini artinya apa ini? Kalian paham tak? Nah kan, jadi ciri-cirinya memang seperti itu ya. Jangankan di MRT ya, ketika saya dengan Kak Lonjong masa itu kita datang ke terminal bus, saya lupa namanya, stasiun terpadu guys ya. Tapi itu khusus bus ya. Dari KL menuju ke Melaka itu juga macam tuh guys ya. Beli tiket beratur. Itu semuanya beratur ya. Naik bus juga gitu ya guys ya. Kita tunggu bus, gate terbuka, beratur juga masuknya guys. Itu ya. Mantap. 其他人就是进了地铁之后看到大家都在排队，没有一个人插队的，而且排的特别有秩序。这是我来马来西亚给我最真正。 Ini orang-orang China nih guys. Ramai Ya. negara jiran tidak menjangka bahawa sistem MRT Malaysia sebenarnya antara yang terbaik di Asia. Pelancong terkejut melihat tren sangat bersih, taken perjalanan tidak bising, tiada penjual haram, tiada orang makan dalam tren, jadwal tepat pada masa hampir setiap hari. Mereka akui MRT Malaysia memberi rasa selesa yang jarang mereka dapat di negara lain. Dan inilah yang buat mereka fikir, Malaysia bukan negara biasa. Malaysia negara maju dalam diam. Perkara ketiga yang memukau pelancong luar ialah adab rakyat Malaysia. Mereka lihat canak muda bangun dari tempat duduk. Orang tidak bercakap kuat. Tiada gaduh. Iya. Semua hormat ruang privasi. Betul. Dan ramai berterima kasih kepada staf MRT. Ini bukan sekadar disiplin, tetapi cerminan nilai budaya Malaysia. Negara jiran jarang melihat situasi setenang ini, dan itu membuatkan mereka benar-benar terdiam. Terdiam. Say hi to the hi. I'm sorry. Iya, iya. You're a commuter in Malaysia. Nih, ya. Hello, this is how the Oke. this is another Tuh kan guys. also this is a separate. Berapa dalam si stasiun MRT bawah tanah di Malaysia? Mari kita lihat. Ini stasiun MRT Ampang Park yang kini menjadi stasiun MRT dengan eskalator terpanjang dan tercuram di Malaysia. Wih. Stasiun Dalam ini betul. juga menjadi stasiun terdalam di bawah tanah yang memiliki 5 tingkat ke bawah. Gimana? Tertarik untuk menjelajah Kuala Lumpur dengan MRT? Ampang Park. Orang Indonesia nih. Orang Indonesia guys yang naik itu. Aduh, orang desa. Tuh kan. Vibes-nya macam di negara-negara Jepun, negara-negara China gitu guys. Nah kan, ini ciri khasnya begitu guys ya. Jadi memang suka beratur dan memang kebiasaan ini sudah dari awal sekolah. Tadika pun kita juga diajarkan seperti itu kan guys ya. Dan ini terbawa sampai ketika mereka dewasa ya. Di tempat saya juga ada tadika, kita juga diajarkan begitu. Ingat gak geng? Tapi entah kenapa semakin dewasa budaya itu tidak diterapkan guys. Ini yang buat pening. Itu guys, ya Allah. So akhirnya pelancong dari Eropa, Jepun, Korea, Taiwan, Singapura, akhirnya mereka juga terikut-ikut disiplin juga guys. Jadi kalau kalian mau melihat negara maju, lihat mentality warganya, bisa moving forward or sebaliknya. Itu guys ya. Oke, next. Nah kan, tuh.
Nah, ini kereta sarung nih. Nah, kereta sarung nih. Agak meriah sedikit nih. So now we're changing MRT to Bukit Bintang. Fokus guys. Malaysia, I got to take a train today. Oh my God, I love this city. Oh my God, y'all, train is so sophisticated. It's so clean. It's so safe. It's not crowded. It's like, I mean, this is a world-class transportation system, y'all. It is absolutely beautiful. I mean, it's not crowded at all, and there's not a driver driving the train here, y'all. This thing is an MRT. I kind of messed up the line here, but everything's very organized. That's me messing up the organization getting on the train right now. But guys, we were underground for a little while, then we went on top, y'all. It is absolutely phenomenal. We got to see all the big buildings y'all got. We took this train all the way to Kajang from, you know, like the Chao Kit area. I did not know y'all had so many big skyscrapers, multi-use development buildings here. The train goes like right in the mall. Like you can stop. You can stop and be in the mall on the train. Like that's unheard of. I heard y'all have like a smart tunnel system here. Y'all look, I am so impressed, Malaysia. And I took the train to get some satay. So tune into the next video to see that. Akhirnya, budaya naik MRT di Malaysia bukan sekadar tentang sistem yang modern, tetapi tentang rakyatnya yang matang, beradab dan menghormati ruang awam. Pelancong luar mulai sadar bahwa Malaysia mempunyai budaya pengangkutan yang lebih maju daripada apa yang dunia bayangkan. Malaysia membuktikan bahwa kemajuan bukan hanya pada bangunan tinggi, tetapi pada tingkah laku rakyatnya. Jika budaya sederhana seperti naik MRT pun boleh memukau negara jiran, apalagi budaya Malaysia lain yang mampu membuat dunia terdiam. Kita sambung dalam episode seterusnya. Nah, itu di Arus Story. Jangan lupa subscribe guys ya. Itulah. So, kalau menurut kalian macam mana guys ya? Itulah seperti yang saya katakan tadi ya. Jika kalian mau melihat negara maju, lihat mentality warganya bisa moving forward or sebaliknya. Itu guys ya. So, akhirnya kan pelancong dari Eropa, Om Putih tadi ya yang cukup terkejut. Mereka cukup berdisiplin guys ya. Mereka akhirnya ikut berdisiplin juga karena ya dengan kebiasaan yang seperti ini guys ya. Dan lagi pula guys ya, kebiasaan seperti ini itu sudah kita lakukan sejak dari Tadika guys ya, sekolah Tadika. Kalian masih ingat tak guys ya? Jadi kita sebelum masuk kelas kan beratur dulu ya kan, dan itu masih diterapkan oleh Rakyat Malaysia sampai mereka remaja dewasa ketika masuk public transportasi, transportation. salah. Maksudnya mereka masih terapkan budaya itu ketika mau memasuki MRT, kereta api, bus, apalah itu guys ya. Public transformasi lagi, public transportasi itu maksudnya guys ya. Jadi masih mereka terapkan. Dan sementara saya sendiri sebenarnya ajaran atau budaya seperti itu sudah kami kenal ketika sekolah Tadika dulu guys. Beratur, bersusun dulu sebelum masuk kelas ya. Tapi tidak kenapa semakin kesini realitinya ada beberapa bagian-bagian yang beberapa kota yang tampak masih bersusun, beratur ya. Tapi ada juga beberapa bagian-bagian yang nampaknya ya tidak boleh beratur guys ya. Ya macam negara India itulah guys ya. India juga seperti itu ya. Adanya kereta api, MRT, wah mereka berdesak-desakan ya. Sama dengan Jepun juga begitu guys ya. Alamak. So guys ya, macam mana boleh komen di ruang komentar lah guys ya. Aku tak bisa berkomentar apa-apa, hanya satu komentar, best. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.